केन्दुझर जिला जोड़ा पौरांचल वार्ड नंबर 6 बाचुंग हटिंग रे हत्याकांड निज घरे आश्रय देथिबा सांगकु सांगर मुंडकु हातुड़े पिटी हत्या। मृतक भागवत बेसरा अभियुक्त सांग दुर्गा नायक फेरार थिबा सूचना। हत्या पछर कारण एबे भी अस्पष्ट रही। घटनास्थल में पुलिस पहुंची आरंभ करिछि तदंत। तेबे ଏହି घटना समय 3 जण सांग एकाठी थिबा जଣାपड़ी। ଏହି घटनार आउ जणे सांग मध्य आहत होइछन्ति। आहतଙ୍କ नाम दशरथ कारुआ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଥିବା ବେଳେ ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁ ଘର ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଆସ ଏଥର ବି ସେମିତି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାର ସାଙ୍ଗ ଲାଗେ ଏଟା ଦେଖିଲା ବେଳୁ ମୁହଁକୁ ମାରିକିରି ମରେଇ ଦେଇଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ। ତା ସାଙ୍ଗଟା ସିଏ ଡାକି ଆଣିଲା ଟିର କହିଲା ତାପରେ କେମିତି ମାରିଲା କି ଯୁଗରୁ ହେଲା କେମିତି ଜାଣିବି ଆଜ୍ଞା।